سلام دعنا هبلي كما يعلكم خبركم تملكتنا لعلة ربع ساعة 6 فرقان زمرتنا يوم زيناتات حيزنا قريبنا لنا زيناتات بمغرب أنا الوام قبل كده بسم الله سمويا استوديو تلفزيون تقراي مساهم كنصان حنا ناخذ كتاتلنا دما عدمنا ايو بيت مخري منقست تقراي أبا ودادوا أبيات عيو منقست تقراي ملكيتو زوز أرق أواج أصدقو بيت مخر نزاز دقا أبشاد شاي زبن ربعي هتص قباي ايو قبل كزابير قدامو كم سعب كاربلنا ايو بيت مخري منقست تقراي أبا شرشاي زبن ربعي هتص قباي استفال علي أجندة تازدت خوينم كباتهم أبا ودادوا أبيات عيو منقست تقراي زوز أواج تخون بعولات بيت مخر دما حتن ريتن غريبام زتا شو بيروتات عسرة بعال مزي شدشته كوميشن تشعته ايجنسي شمونته انستيتيوت شوعته بيت صحفت حمشته اكاديمها اكلته بحافشا 50 شوعاتن بيت عيوتاتين اتوم حجي استطايشو بيت عيوتات مسناي حجي زلو هلو كنتات ناي تግራይ زخدو ديوم ازو وداد بازي نابزوبا ناورد اكساب تحتي كورديو اذن حجي حدشتي تااتاتين زلوا بيت عيوتات مسزلنا بجتن حيل سبن نخولدينا بفلاي مستحجي تግራይ زلاتو ناي بجت كنتات كما يترايو حد بيت عيو نصر بوليس خلو يغبا ስለዝኾነ ኣብ ስልጣን ንግባር በይት ዕዮ ፈላማይ አንቀጽ በህታው ንጹር ፖሊስ ዘለዎ መሃኑ ብምርግጋጽ ቆውም ይግባ አፍቶም 56 ሎም ዘለናውን በይት ዕዮ ብክል በይት ዕዮ ቆውም ድሕር ኮይነስ ንጹር ፖሊስ ዘለዎ በህታው ንሱ ጥራሕ ዝፍጽሞ ኣብዚ ኣዋጅ ካብ ተጠቐሱ ኣብያተ ዕዮ ወጻኢ ኮይኑ ብናይ ባዕለን መጣየሻ ኣዋጅ ዝተጣየሻ ኣብ ስራሕ ዝርከባ ዝበለን ሴክተራት ወይ ድማ ትካላት من زوجلن أواجيه ببعلن ديو تأواج زوج بناي بعلن أواج زبلن زلوا بيت مخري زوجلن نتوم أبا ورد باب يعطي منقست تقراي ديبون بعولات بيت مخري سرع الحتتات بمختل بريزيدنتين حلافي بيرو فتح تقراين أي تمانية لا سفا ملس شواهب وام أوداد باب منقستي بتسرع من قدي أوداد بأن سرحن حلافنتن أمر رجاء سلام دحنا النتن نسبة تقراي أمر رجاء سلام مع السلام ديمقراسي كله تلقطات زنبرو بوليسات اللو بب وانو نزوم بوليسات زياتهم نا معرارخا نزي اوداد باتات نفتر كاي زخير سلازي تخكل يوت حساب زن ابيات عيزياتنون كلن ولا ثلاث اكلات منغستي نهلونا ندحننت نزب تግራይ ዝምልከቱ ቁልፊ ስራሕቲ ቁልፊ መደባት ሒዞም ክኸዱለዎም እዞም ትካላት እዚኣቶም ብቕኒት ክመርሑለዎም ትልምታቶም በዚ መንገድ እዚ ክምራሕለዎም بريزيدنت منقست تقراي دكتور دولتين قبل ميكائيل بوغنم اتي ودادبا قند علامو ناب حقن سرعاتن مئتاوكم زخونه غليصم ثلاثه ناي غزياو محدار ودادواس نافتا ناي بهراو بيت مغري اودادوا ناتوالنا بزو نيلو معن زوسن مالي ناب سرعات ناب حق ناي متاوياتاونا ስለዚህ ህልተን ናይ ክልል ቢሮታትን ኤጀንሲታትን ብምርኣይ ኣይኮንና ምዕራዩን ዝግበር ዞባን ወረዳን ብምርኣይ ምክንያቱም ከይዱ ክድግፍ እዩ ዘሎ ከይዱ ወረዳ ክድግፍ ዘሎ በሃፍተ ገነት የንተን ወረዳታት ተማዓራርየን ዘሎ ናብ 6 ሃፍተ ገነት መሰረት ገይርቲ ወረዳታት ኣወዳድኦ ተማዓራሪ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ወረዳባ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ትግራይ ዝወፅ ኣዋጅ ብሙሉእ ድምፂ ኣጽዲቖም زمناوي حرشا ونينوم بأماي سراحتنياتات زوافرون أشحات كونات السليطن مشلان بمحفاس كابعلوم حالفهم عند حق هاجرهم زنبرو إنفستر حزي نبعلوم 10 كيلو سرناي مزات طرفات النابلو أبسق أي كم زركبو أما أخذ تمزابلتي كتمقسم زركبو تمزابلي زباو معراب تقراي كاليزوم مزوم تمزابالي مسارحتنا حيل سلاسي قبرين كألت آني حيت غيرلو حابيرنا نكتاتل كابوردا كافت حمورات تمزابيلهم أما أخل معقو تمزابلتي كتما أقسم زركبو أيتا نقصن رأيو كم تلومي بات بتصحين زنابن أبز تقعد كين دا تخرميتهم زنابرو زي كونس أبتو كوريدر لمعات تقراي كافت حمورا زمناو حرشا زسالتو بما ايت سرحتنياتات زوافرون أشحات كوناتل سليطن مشلان حمورا النحافسو كبعلم حليفهم عند حق زهاجر زنابرو إنفستر يمنيرم شما أيتا نقصن رأيو يبهل زمت أخلو كوردا أفتح مرأة يزل كله ريفاراتري بيتمرتو كند أزنبر أنا زنور كله إنفستر ينري بعلي زبط بعلي حرس بعلي بزح صراحة يسرح نيري مخزنون نيرن بزح أفت نيرني مئتي صراحة تنيا نيرمني دقاقنا علي محرشنا علي تراكترنا علي كلتا مخزين جزا نيرن مالته
ፍረ ሰላም ዝበሃል ቦታ ናብ ሰሊጥ ጥራሕ ናብ 300 ኩንታል ይረክብ ነይረ ኣብ ሓደ ወቅቲ ማለት እየ መሸላ ናብ 3000 4,000 ማለት በቀሊል ውጭ ስለ ዝኣቶ መሸላ ኩንታል ይእቱ ነይረ ኣብ መዓልቲ ለምኢት ሰብ የመሓድር ነይረ ነው ዓለይ ማለት እየ ክሳብ 100,000 ብሓደ መዓልቲ ንሰራሕተኛ ገንዘብ ይኸፍል ነይረ መዓልታዊ ማለት እየ እዚ በወርሒ እንትድመርተሎ ሓሲብካ ክንደዩ ማለት ዝፈለጠ ይፍለጥ ተማውዝኒኡ ተፋናቂሎም ምሳይ ነበር እንፈልጦ ማለት እየ ተኾነታት ነበርናዮ ዝጠመ ዝዕንግሉ ዝጸምእ ዘርብዩ ዝነበሩ ኣይተ ንጉሰ ንርእዮ እዚ ንባዕሎም 12 ኪሎ ስርናይ መጸት ተረፈት እናበሉ ኣብ ስቃይ ይርከቡ ንሕና ኮ ክንደይ ሰራሕተኛ ኣብ ገዛና ዝጠመ ገዛና ከፊትና ኢና ንሓድር ነርና አምሓራ ይምጻእ ትግራዋይ ይምጻእ ጋጉሙዝ ይምጹ ካወላይታ ይምጹ ዝመጸና ሰብ ገዛና ዓጺና ይንፈልጥ ነርና በቀለብስ እዚ አይልና ባዕልና ጥሕና ኣብ ገዛና ሰራሕተኛ ሰሪሕ ካብላ አይና ንብላ እምበር ገዛና ዓጺና ይንፈልጥና ተገዛ ክፍቲ እያ ነራ ኩሉ ሰብ ዋላ ኣምሓሩ ነው ዕርክተይ ምሳይ ሰርሕ ነበረ ካብ ኣምሓራ ብዙሕ ሰብ ካብ ጋምቤላ ካብ ወላይታ ብዙሓት ንዓይነ ዛ ሚድያ ዝፈልጡ ሰባት እንዲኦ ንዓይውን ባዕሎም ተቐቢሎም ክምስክር ላይ ይኽእሉ ታገዛ ዓጺያ ይፈልጥን መጽኦም ዝተሃለ ባእገርና መጸና በእግርና ተላዒልና ኣብዚ ኣክሱም ኣቲና ማለት እየ እዚ ኣብዚ እውን ፈቀዲ ወርዒ ገለመለ ሃዲምና ከይድና ታው ተሰቃቂጥና ተመሊስና ኣይድብ ተቃቂሙ ተባሂሉ ነዛ ኣይድብ እዚኣ ተመሊስና ኣቲና ክሳብ ሕዚ ሓሳረ መከራ ሓደ ግዜ ጸምና ነው ሓደ ግዜ ንረክብ ከም እንዳልና ንሓልፈለና ናይተ ንጉሰ ንርእዮ በቀረባ ዝፈልጥዎም ካብ ተሕሞራ ተመዛቢሎም ኣብቲ ማእኸል ዝርከቡ ኣይተ ግደይ ገብረ ኺዳንን ቀሺ ንጉሰ ለማን ብዛዕባ ኣይተ ንጉሰ እንትምስክሩ ከምዚ ይብሉ በይ ንጉሰ ብርክዝ በለ ሰራሕተኛ ነይሩ ትግራዋይ ነይሩ ኣምሓራይ ነይሩ ሮማ ነይሩ ጋምቤላ ነይሩ ኸውራሮ ነይሮም ንኹሉ ዝምልስሎም ኣብና በይ ንጉሰ ካምቢ እዮም ነይሮም ዝሰርሑ እምበር ብርክዝ በለ ሰራሕተኛ ከረምቲ ነይሩዎም ብርክዝ በለ ቆውዕ ነይሩዎም ሳብ ሓፈሻውስ ሳብ ሃፍትስ ኣብ ባዕሎም ሸይጥ ተኮይና ብናጻ ኢና ንጽነርና መኪና ኣብ ካሊእ ተኮይና ኢና ገንዘብ ዝኽፍልና ነይሮም በር ኣበይ ንጉሰ ባዕል ሃፍቲ ባዕል ጸጋ ነይሮም ናይ ካሊእ ሕብረተሰብ ናይ ብዙሕ መንገረኛ ኣቃብ ዝነበሩ ሒንታይ ኮይኖም ምስ ሃገሮም ተጸባይ ኮይኖም ኣበይ ንጉሰ ያው ባዕል ጸጋ እንጀራ ዝነበሩ ሰብኣዮም ምኽንያቱ ብሰሊጥ ይኹን ብመሸላ ይኹን ዋላ በት ንብረት እውን ከም ትራክተር ማሕረሻ ዲጋጋ ዝበሉ ነይሮም ማለት እዩ ንሶምስ ብጣዕሚ ጽቡቕም ነይሮም ጥራሕ ንባዕሎም ዘይኮነስ ካብ ብሄረ ብሄረሰባት ዝመጸ ሕብረተሰብ እውን ተዓንጊሉ ዝሓድረሉ ብጉልበቱ እውን ዝነብረሉ ሰብ እዮም ነይሮም መንግስት ፌደራል ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይን ተመዛበልትን ብሰላም ናብ መረበቶም ክምልስ ይግባእ ዝበሉ ኣይተ ንጉሰ ንርእዮም ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ሓደ ዓሲሉ ክሕግዝ ቤት ምኽርን መንግስትን ትግራይ ድማ ብዕቱብ ክሰርሑ ተላብዮም ግዝያዊ መንግስቲ ቤት ምኽሪ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ናይ ትግራይ ሓድነት መጽኡ ሓደ ኮነሎ ትግራዋይ ኣብ ደገ ይሃሉ ውሽጢ ዓዲ ይሃሉ ምንተ ትግራይ ክሓስበሎ ትግራይ እንተለ ኣይ ትግራዋይ ክነብር ዝኽእል ብሰላሕታ ዝኹሉ ሰብ እንዳሞተስ ናብ ካሊእ ኣፈላላይ ዝበሃል ንዓና ሰይጠቕመናን ስለ ዓድና ክንሓስበለና ፌደራል እውን ታዝነበረት ዓድና በዚኣ ከርሞም ክዋ በዚኣ ኣፈላላይ ፈጢረ እንዳበለ ነዚ ሓሳብ ዝሓስቦ ዘሎ እዚውን ዘይኮነ ሓሳብ ይዛረብ ዘሎ ናይ ትግራይ ሳበይ ነርቲ መሬትና ቀደም ንፈልጦ ኢና ታ መሬትና ክርክቡና ኣለዎም ተፈናቀላይ እዚዩ ታብ ጽንተት ታብዚ ሰላሕታ ጽንተት ዝጸንህ ዘሎ ሰሪሕ ክበልዕ ናብ ገዝኡ ክምለስ ኩሉ ማሕበረሰብ ይኹን ትግራዋይ ይኹን ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ሰብኣውነት ዝምልከቶ እዚኣ ክሓስበልና ኣለዎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሉ መዳይ ጸገም ተጻዊሮም ሎም ዘበን ኣብ ዝወሃብ ሃገራዊ ፈተና ዝለዓለ ውጽኢት ንምምዝጋብ ምድላው ይገብሩ ከም ዘለው ተፈተንቲ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ገሊጾም ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ 58 ተምሃሮ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ዝወስዱ ከም ዘለው ድማ እቲ ቤት ትምህርቲ ገሊጹ ንዝርዝሩ ፍሳጽን ገብረ ኣብዝኪ
ተምሃሪት መቅደስ ብርሃ ትበሃል ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ትምህርታ ኣብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኤልሻዳይ ውቅሮ ዛዚማ ብሔራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ልዑል ውፅኢት ተምፅያ ካልኣይ ብርኪ ትምህርታ ክትመሃር ተወዳዲራ ብፀብለልታ ውፅኢት ናብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቀላሚኖ ዝኣተወትን ሎሚ ተፈታኒት 12 ክፍሊ ዝኾነትን ተምሃሪት እያ። መቅደስ ከም ጅማርኣ ብትምህርታ ብዝሓሸ ብርኪ ክትበፅሕ በርቲዓ ተፅንዕ ከም ዘላ እያ ትዛረብ። ካብ ህዝብና ይኹን ካብ ወለድና ከም መምሃራናለ ኤክስፔክት ዝገብርዎ ነገር ከምዘሎ ተረዲእና بعنا لا تبو تمتينا تبو درجة المنصح سلندلي التفاعل ميتادات بمتقام حتى بمسرح كوني خيل ممهران بمحتاج كوني خيل نزعل لنا مقدسن محازوتان حزب تግራይ ዘሎ ኩለ መዳይ ጸገማት ተጻዊሮም ከም ፍሉያትን ኣብ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ተምሃሮን ድሕሪ ወርሕብ ዝወስድዋ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ዝለዓለ ውጽኢት ንምምጻእ ፍሉይ ጻዕርን ምድላውን ይገብሩ ከም ዘለው ሓቢሮም هنا ባችና هنا ዙር ዝኣተው ተምሃሮ ጎዛትም ብጣዕሚና ሕዚ በቃ ዝ ውድድር መንፈስስ ብጣዕሚ ንኽተግህ ብደንብ ንኽተጽንዕ ብደንብ ንኽተዘጋጀ ይዝገበረካና بدن بنزجاجو لنا هنا. الحلف حدودات نسرح لنا زخونتات بالخلو تقرأي هاسينيو كأقول خلنا قبل لنا ممرناون يتحلل زعري قولنا له يوم. بدن بنا نزجاجو لنا لمسرك ذحشة بوطي الممزع مالتي مزنعون بوينا نقنع لنا. زنا ممهران لخمر الله خوينو مورجن أو بعد استمهاري هذا حاجة زي تنع مور تايمنا بعنا فوكس دخوينا. إنا نسرح تمهارو فلي خلع برك بيت تمرتك ألامينو أبي هاجرا وفتنا بأبزح لعل وسيت زمزجبو تمهارو يمزولو تمهارو 12 كفلين لو موزو وهاب هاجرا وفتنا ون لعل وسيت كمزو بممهرانو من تقلال لا محبرسة بيت تمرتن لعل حاجة زي جبر اللهم كمزولو يجلسون لم بندال لنا هنا فتنا ونصبو نسرحنا لنا تسفان جبر ممهرنا بزح صعب يكيد اللويو وركشيت فتنا بمها نحنا ون جزينا بأجو بمتقم بزح صاري نكيد لنا هنا اسكا حزاب قلامينه تمرتي تقارصي هتمهرنا هنا نركب مالتي ناس زجيتهم صباينيا كمهران دغن اللي حلل صاري من غورو بحطو بمها كوني خير كم هرتو لولا بصبوق كم فريندلي يوم طعمي نعنا زبه زبلو نعنا كوانا صبو ነገር ጽባ عدل هنا نزع عدل سالوت نخنا مزينا اندحركم خوينا خاص كنزجاجو لنا بدن بخنصر لنا بدن بخنسرح لنا أبي فولي خلعي برك بيت تمرتك ألامينو ممهر إنجليزية زخونو ممهر أبرها جورة سعين أبز أوان بسنكي أب تجري زلو حسرة ندادن كالوت سجماتن كم ممهران زجات أمت سجم موجع عزيات أويرم تمهر بفلايد ما تفتن تعصر تقلتك فلي بمنصر تبيت تمرتي زلو والأخ زلعلو تسيد كمزجبو زاد اللي خل حاجة زي جبروا لهم كم زلو جالسهم كلاشي نمس ممهران لنا كي حان نمس ممهران لنا كابزي سبعة كاري كاب كتما خو كله أنفريز مثل مالتي بوتا سيريوس نيروي سيريوس نسجن هاي نرى حسرت كاب زكاة مجمير توارثي كل ممر كاب زلوا توجسو تس عنجهديو وتسبليت ديو توجسو أو زي بس حلو من قلة عت ولا أنت وصح ممر جن نظام تمهارز يوم نزبلت أو سيتي يلو زخف لما سوى أسرز هنا تتصاوير يصح السرس هذا مالتي نظام تمهار عار بتعمل ريزيلينس اللي هون أمازن عندهم كع زوزع وأنت خلاص رزقورو عودهم كم زمزجو لوم زبن أبي زوهاب هاجرا وفتنا 12 كفلي أبي فولي خلعي برك بيت تمرتك ألامينو 58 تنتمهارو نتفتنا كم زوسد زجالت قدما حلا في قدات تمرتي اتبيت تمرتي ممهر لعكر يوم تقلال الله بزي بيت تمرتي ك 486 تمهار يوم زلمنا كازي يوم 58 يوم تفتن 12 كفلي هاجرا وفتنا يوم كازينا جزي اي بن حزون ولا خافت دحر خوينات هز خفه كنتا توزللو كنتات كوينا هنا مدلاو نركب بزتفلي ملكعو تممهرون مسوات خفيلو ناتملالسي زمهر زلو تقدم حز مزجب زنبره وصيت زياده العليون خمزجب بيت تمرتون ناي مغفيديو ناي كالي اكسسو ناي بيت مصحف تغلغالتو كنت تزكال تمهرون سن لبونا طنكيروم كانت فتنا طرح خاصو تخلي ነገር ኢግኖር ገይሮም ዝሰርحሉ ኩነታትና ናመቻቸና ዘለና ስለዚህ ምድላው ጽቡቅ ውጽኢት ከመዝጉ እዮም ነዚ ተጻዊሮም ዝልቅነት አለና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ራያ መካሓስ ትምህርቲ ክከታተሉ ዝጸንሑ ተማሃሮ 12 ክፍሊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መጠቃለሊ ፈተና ንኽወስዱ ተሰንዮም ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ብምምጻእ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ራያ መካሓሲ ትምህርቶም ክከታተሉ ዝጸንሑ ልዕሊ 400 ተማሃሮ መጠቃለሊ ፈተና ንኽወስዱ ናብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ዝጓዓዝሉ እዋን ብማሕበረሰብ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ራያ ስነ ስርዓት መሰነታ ተገይርሎም ኣሎ መሰነታ ዝተገበረሎም ተማሃሮ ብመምሃራን ተገይርሎም ብዘሎ ደገፍ ዝበለጸ ውጽኢት ንምምዝጋብ ተዳልዮም ከም ዘለው ተዛሪ بريزيدنت يونيفرسيتي رايا بروفيسور تادس دجني اوانا وخنتات بزفترو افت قطر خفتونو زغبوم تمهارو ناب يونيفرسيتي مقاله بمغعز فتنا نخوسدو بزتمحلالفه هاندبتا وسانه سነ ስርዓት መሰነታ ከም ዝተገበረሎም
አብሪሆም እቶም ተማሃሮ ኣብ ጻንሒቶም ብስነ ምግባርን ፍልጠትን ብቑዓት ንክኾኑ ማሕበረሰብ ተቐጽሪ ዘይሕለል ኣበርክቶ ከም ዘበርከቱን ከም ውጽኢት ድማ ዝሓሸ ውጽኢት ኣመዝጊቦም ናብቲ ዝቕጽል ብርኪ ትምህርቲ ክሰጋገሩ ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀኔ ሓቢሮም ከም ጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት ሽልማት ብሉጻት መምሃራንን ኣመራርሓን ትምህርቲ ዘርኡ 2018 ዓመተ ምህረት ብጥሮታን ዝተሰናበቱ መምሃራን ክሽለሙ ብምግባሩ ምልዓል ዝፈጥር ይኽብሉ ጥሮተኛታት መምሃራን ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም። ተስፋይ ታደሰ ተወሳኺ ጸብጻብ ክበና እዩ። بقدس وجن بعل هفتي زرو جبر ليبانوس مستقراي تلفزيون بمتحبار ببعمو تزكايد شلمات زرو نبولسات ممهرانن أمرار حت مرتن خلتشن 18 عام تمرت بطروتا كابسرح زوص ممهران كشلمو بمكتاتهم نتسع عباي ممهرون عبي مورالي يكولم طروتا زوص ممهراني قرصم 39 عام ممهرنت غير لكم مالتي طروتا عام ايه وصينا بصبق عين ايه رئيزي ምክንያቱም ተጥሮተኛ ገለልተኛ ኮይኑ ካብ ዝነብር ይሳተፍ ሎ ማለት እዩ ካብ ትምህርቱን ተገሊልኒዮ ካብ ስራውን ተገሊልኒዮ ካብ ታሽሙን ከይግለል እዚ ጽብቕ እዩ ኢል ብልእምነት ነኝ ምክንያቱም ይረአ ሎ ማለት እዩ በብግዚው አውዝና ኢሎም ዘበኑን ብጥሮታ ልወጹ መምሃራን ሓዊሶም ምሽላሞም بحق لسو صعباي ممهر عبي مورالي لتي بعلو طرتኛ ልወፀ ኣብዚ ሕሳሉ هم حدا عبي ነገር ኮይኑ لتو دحر ድመጽውን ጥረታ ወጽ ዝተገሊሉ ኮይኑዎ ጨሪሱ ተውሂሉ ለይቀርም ኻኑ ይብልሎ ማለት ይሕወስሎ ማለት እዩ እቲ ሽልማት ጽፈት ትምህርታ ምርጋጽ ዝግበር ከይድም ሓጋዛይ ብጽሕት ኣለዎ ይብሉም ምናልባት ተማሃራይ ላብ ልመርሕ ስለልመርሕ ክታበዕ ልኽእል እዩ ጽቡቕ ተማሃራይ ክፈሪ ይኽእል ልብል ግምት ኣለኒ ኣብ ሃምዚ ነገራት ኩሉ ሻዕ ልሳተፍ እንድዕር ኮይኑ ልትነባሩን ተሳታፊነት እንሂዎ ልትሐድሽውን ልመጽውን ኣርኣያ ይኾነሎ ማለት እዩ ስለዚህ ልትብሉጽ መምህርሲ ዓይኒ ይኾነሎ ማለት እዩ መርኣያ ይኾነሎ ማለት እዩ እቲ ሽልማት ካብ ሰብ ሃፍቲ ብተወሳኺ ብመንግስቲ ደረጃ ክሳለት ከም መራሒ ግብሪ ክትሓዝ ከም ዝግባእ ይሓቱም መንግስቲ ደረጃ እውን እዚ ተባሂሉ ክቋቋም ኣለዎ መንግስት ደረጃ ቆላሕታ ገብረሎ ከተባዕሎ እናተርአያስ ክትሕዝ ኣለዎም ካብ ውልቀ ሰብ ጀሚርካ ካብ ሰብ ሃፍቲ ጀሚሩ ካብ ውልቀ ሰብን ሃሚሉ ክኸይድ ኣለዎ ልብል እምነት ይዘልና ነበር ስለዚ ከም ዓይነት ኣካይዳ ብመንግስታዊ ደረጃውን ተኸደ ልበለጸ እምበል ሓመቀይ ስለዚ ለዘሩ ገብረ ሊባኖስ ኣነ ዓዊ ምስጋና ኣለኒ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ንቡሉጻት መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ምሽላም ንቐጻሊ ስራሕቶም ንምብርትታዕ ከም ዝኾነ ይሕብሩም ሞያ መምህርነትን መምህራንን ኣኽቢርና ከም ማሕበረሰብ ስለዚ ንዝፈጸምኩም ይቕንየልና ንምባል እዩ ትኻሊ ዋና ዕላምኡ ድማ ዝቕጽል ስራሕቶም እውን ክበረታትዑ ሽልማት ዘሩ ንቡሉጻት መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ውልቀን መንግስታውን ኣብያተ ትምህርቲ ዘካተተ ምዃኑ ዶክተር ኪሮስ የረዱም ዓሚ ኣብ ናይ መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ ኢና ትኹረት ጌርና ሽልማት ኣካይድና ሎሚ ዓመት ናይ ግሊ ቤት ትምህርቲ ዘለዎ መምህራን እውን ናይ ግሊ ቤት ትምህርቲ ዘለዎ ኣመራርሓ ትምህርቲ እውን ኣብዚ ክሳተፉ ጌርና ብቐጻልነት እውን ከምኡ እንዳመሓሽናዮ ደረጃኡ እንዳሓለወ ክኸይድ and حدا معلت بلج لطف ዝኾነ ወቅት ብልጭ ልጠፍ ሽልማት ከይኸውን ከዓ ናብ ፋውንዴሽን ክነዕብዮ ግንቦት 30 2018 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ስነ ስርዓት ሽልማት ዘርኡ ንቡሉጻት መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን 2018 ዓመተ ምህረት ብድምር 185 መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ዘካተተ ምዃኑ ንምርዳእ ተኻኢሉ ንውጋት ሃርበኛታት ትግራይ ብምድጋፍን ብምሕካምን ንብር ህይወቶም ንኽመርሑን መፍረይትን ክኾኑን ኩሉ ግድኡ ክፍጽም ጻውዒት ቀሪቡ እዚ ዝተገለጸ ሽሞም ክግለጽ ዘይደለዩ ቅዱስ ትግራዋይ ዲያስፖራ ን50 ውጋት ሃርበኛታት ንሕክምናዊ ግልጋሎት ዝውዕል 2 ሚልዮን ብር ኣብ ዝወፈይሉ እዩ ትዕግስቲ ኪሮስ ከም ዝስዕብ ክተቕርበልና
ነባርነቶም ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ግዛት ጆርጂያ ዝኾኑ ስሙም ክግለጽ ፈቃደኛ ዘይኾኑ ቅዱስ ትግራዋይ ገባር ሰናይ ን50 ውግኣት ሓርበኛታት ንሕክምናዊ መጥባሕቲ ዝውዕል 2 ሚልዮን ብር ንኮሚሽን ሓርበኛ ትግራይ ብሓገዝ ወፍዮም ሓገዝ ተገበረሎም ሓርበኛታት ነቲ ዝተገበረሎም ሓገዝ ብምስካን ቀጻሊ ካልኦት እውን ክስዕብዎ ተላብዮም ኣሜሪካ ዝርከቡ ሓደ ቅዱስ ትግራዋይ ገረምና ነው ብጣዕሚ خبري هاولا أنا استحكيمة كان زي حشني يغني الله زم قدس تقرأين إحنا حكمنا زي عدزي كنركب زقورنا بتعمية زي مسجن بزي بتشاخ بك يا أخواني جن من قسن تقرأين حربنا خومشين كله قدس تقرأين بزح زي تحكم بوصلنا له 3 عامات 4 عامات تسوي تحكمنا زقورو كل دمو أيام خفتم عم تفلالي وتاتات زركو تجارون دقفتي تقرأين كلهم نزي سناين قدسين سرحزي كقصللو نلاو نصوعون نحناون لومي دحينا مسرعنا خنملين سو تسفاينا طرح زيكونس بترغبار كنسرحلن كنفصمن دمعنا بزقاتم حصرت مسارح حكمنا مدحانيتن زاغيد كحكم زغباو حربኛ محكم كم زي تقاله زغلصو ميديكال دايركتور هوسبيتال اواش دكتور وطحኛ برها نزن مفتاح كل كربارب يغبايلهم انتن اساب سومن لعل 80 وقعات مطبحت خنكايد يقد نيرونا ግን ብትእክድ እሱ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ናይ መድሓኒት ሕፅረት ናይ ሞያተኛ ሕፅረት ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ሕክምና ማእቶታት ሕፅረት ተደሪኽና እቲ ክግበር ሓሰብናዮ ፕላናት እናፈጸምና ይኮንና ንርከብ ዘለና ሕዚ እውን ተሓገዝ ኩሉ ትግራዋይ ተደራባሪቡ ኣብ ደገነ ውሽጥን ዘሎ ተተራባሪቡ እዚ ዘለና ሓፈሻዊ ተሪፎምን ኣለዉ ንብሎም ዘለና ክስርሕሎም ዝኽእልስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ፈርቃን ክሳብ 2 ዓመት ተقليله ዝስርሕሉ ዝኽእል ውጉእ ዘለና ንውግኣት ሓርበኛታት ንምሕካምን ንምድጋፍ ዝግበር ዘሎ ርብርብ ብምንኣድ ኣዛዚት ማእኸል ሆስፒታል ኣዋሽ ተጋዳሊት ጀሚላ ጓላ ኣሕመድ ገሊፀን ውግኣትና በብግዚኡ ተሓኪሞም ርእሶም ዝኽእሉሉ ደረጃ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ስራሕቲ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉን ክቕፅልን ከምስግነን ይደሊ ንቐጻላይ ዘለኹምን በዚ ተላዒልኩም ዝተረፉ ውግኣትና ከነሕክም ናብ ኩሉ ዝወጽ ሕብረተሰብም ተቃላቂሎም ክነብሩ ዝገብር ስራሕቲ ተጣናኺሩ ክቕፅል እናላውኩ ውግኣት ተጋደልቲ ተሓኪሞም ከም ማንም ዜጋ ናብሮም ንክመርሑ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ዝርከቡ ቅዱሳት ኣሕዋት ሓገዝ መጠናኺሮም ክቕፅልሉ ጻውዒት ዘቕረቡ ድማ ምክትል ኮሚሽነር ሓርበኛታት ትግራይ ተጋዳላይ መሓረ ሰፋ እዮም ሕልፍ ኢሉ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ አዲስ አበባ ክሕከሙ ዝግብኦም ተሓከምቲ ኣለውና ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ብካምፔን ደረጃ ከበድቲ ዝኾኑ መጥባሕትታት እናተገበሩ ዝመፁ እዮም ኣብ ደጀን ኣዋሽ እውን ስለዚ እዚ ተጠናኺሩ ክቕፅል ስለ ዝግብኦ ኩሉ ትግራዋይ ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ትርከቡ ኣሕዋትና ነዞም ጀጋኑ ተጋደልትና ሕክምናኦም ተሓኪሞም ዘላቂ ዝኾነ ናብራ ክነብሩ ወይ ድማ ዓዶም ከገልግሉ ስለ ዝግባእ ኩለና ተረባሪብና ጊዜ ተይወሰድና ተሓኪሞም ዝወፅሉ ኩነታት ንምፍጣር ኩልኹም ክትረባረቡ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ፍሉይ ቦታ 7 ካሬ ኣብ መንገዲ ኣስፋልት ዝድፋእ ዘሎ ሓመድን ጓሓፍን ጠንቂ ጥዕናን ጸጥታን ይኸውን ብምህላው ዝምልከቱ ኣካል ቅልጡፍ ፍታሕ ክገብረሉ ነበርቲ ሓቲቶም ቤት መዘጋጃት ክፍለ ከተማ ብወገኑ ነቲ ህልው ጸገም ንምፍታሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ሕብረተሰብ ካብ ጥንቃቐ ዝጎደሎ ኣተኣላልያ ጓሓፍ ክቁጠብ ድማ ኣተሓሳሲቦም ንጸብጻብ ታደለ ዳኘው ጎይተኦም ንጉስ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ፍሉይ ቦታ 7 ካሬ ኣብ መሰረተ ልምዓት መንገዲ ኣስፋልቲ ዝድፋእ ዘሎ ሓመድን ጓሓፍን ስዒቡ እቲ መንገዲ በላሸው ከም ዘሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ይገልጹ ካብቲ ናይ ከተማ ዝመጽእ ቆሻሻታት ጓሓፋት ኣብዚ መደብርያ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ርሱ ካብተን ናይ ሊዛት ዝመጹ ብሊዝ ዝተዓደሉ እናኹዓተው እዚኦም ዘብስዎ ዘለዎ ደንዴ ሚሊዮናት ዝወፀ ኣስፋልቲ ኣድራ ጓሓፍን ኣደዳ حمدن يكون زلوا أسفلت المسرح خز فتنا ولا خنا الأول تلالات كاري سورس مبلشاي مالت وزي عبي خسارة إلي أنا الوصل أنا 4 متروني أنا سوي لخد الله مقدي تعطيها الساعة تعطيها سلا أسفلتي كل متروني أتأتيو جحف الله سينا تراكون قلبت الله حمد مالتي مسألة المعات يتجاور اللي إزبال نيرو نتتسرح مسألة المعات كين كابا خوز جبا رئيس يترف قربته يترف دفيهم زخدو مكاين تارجع حزنا إنيوا إذا زدبر زلوا درق جحف مسألة المعات من قدي كاب مبلشة وحليفو تنكيت عنان تاني خونا اللوز بلوتهم نبرتي بزملكة أكل قلتوف مفتحي خجبر اللود ما يتوعهم كنوت كنأتي بتعمل شجيرنا إزلو
ብፍላይ ጨና ኣሎ ምቸሎ ችግር ብጣዕሚ ብፍላይ ፍትናይ ሕብረተሰብ ክትሰምዑውን ባዕልካ እውን ክትሪኦ ተለኻ ዓው ችግር ዓው ፀገም ዝበፅሕና ዘሎ ዓው ፀገም ግን ናይቲ ክፍለ ከተማ ፅሬት ፅባቐን ናይ ከተማ መቐለ ፅሬት ፅባቐን ዓው ፀገም ሓደ ሌባ ኣሎ ከተጓይ ኣውዚ ኢንቴንሽን ኣሲሮም ልትኩስልካ ተረዲካዲ ብተደጋጋሚ ኣውዚ የለው ፀጥታ ልሕልዩ ሳቶም ለሰማይ ክትኩስተለው ተመሊሶም እዮም ተኩሶም ለመውዝ ቦታ እዚ ስለዚ ንምልከታ አካል እዚ ነገር እዚ ብቁልጡፍ ብህጹጽ መጽዩ ክፈትሕልና ኢና ንሕና ንልምን ማለት ኣይኮነን ቆልዓስ ናዋቂውን ዝፈላጥ ሰብውን ዝፈልጥ ሰብውን ብጣዕሚ አሸጋሪ እዩ ናይ ጥዕና ኩነታት ብጣዕሚ አሸጋሪ እዩ ናይ ሌባ ማዕቆቢ ኮይኑ እዚ ቦታ ልጅ ተዋሂቡ ስራሕ ክሰርሕ ዝጅምር ዘሎ መሰረተ ስራሕ ክጅምር ከሎ መድፊእ ቦታ ክወሃበን ነይዎ ፍሉጥ ቦታ ክወሃበን ነይዎ ወሲዶም ክደፍኡን ነይዎም እቲ ጉሓፍ ጸልማት ጉልዋ ብምግባር ሓላፍነት ብዘይስምዖም ኣካላት ኣብ ኣውራ መንገዲ ድፋዕ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ኣተሓባባሪ ልምዓትን ጽባቐ ከተማን ቤት መዘጋጃ ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣይተሓዱሽ መሓሪ ነቲ ጉሓፍ ንምልዓል ስእነት ነዳድን በጀትን ዕንቅፋት ከም ዝኾነ ድማ የብርሁ ናይ ነዳዲ ጉዳይ እስካብ 800 ዝወጽሕሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ነዚ ኮምፕሊትሊ ተስራሕና ብስታንዳርድ መሰረት ክንሰርሕ ይኽአልናን ማለት እዩ በጀት ካብዝዋ ሕዝልአና 4 ሚሊዮን ተደፊእና እዩ ግን ኔጌቲቭ ኮይና ስለ ጸናሕና በጀት ስለዚ ናይ በጀት ሕጽረት ስለ ነበረና እዚ ግን ኣብዚ ዝበሃል ስራሕ ከሰርሕና ይኽአልን ናይትና ጽንዓት ካብ ክፍለ ከተማና ዝምንጩ ጉሓፍ ብኣግባቡ ናብ ላንድ ፊል ክውገት ተኮይኑ ልዕሊ 20 ሚሊዮን የድልየና ማለት እዩ ናይ ነዳዲ ጸገም ግልጋሎት ደረቅ ጉሓፍ ጉዳይ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወድቕ ተደጋጋሚ ዝምልከቶ አካል ኣፍሊጥና ኢና ይኹን እምበር ይብሉ ኣይተሓዱሽ እቲ ደረቅ ጉሓፍ ኣብ ጥዕና ኮነ ፀጥታ ሕብረተሰብ ፀገም ይፈጥር ስለ ዘለው ቀዳምነት ብምሃብ ኣብ ዝሓፀረ እዋን መፍትሒ ከም ዝገብርሉ የገንዝቡ ብፍሉይ መኪና ተካሪኻ ናብ ስራሕ ምእታውን ስለ ዝከኣል ብልተኻለ መጠን በጀቱን ተወሰነ ተራእዩ ብፍሉይ ተን ዝበሃል ዘለዋ ቦታታት ርኢና ነስተኻኽለሉ ጉዳይ ክህሊ እዩ ዋላ ተንዘለዋ መኪናና ሓይል ሰውን በመውዳብ በቃ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኸይድና ተማሕበረሰቡና ናይ ጥዕና ሓደጋ ይኹን ናብ ናይ ፀጥታ ሓደጋ ከይወድቕ ልተኻለ ክንገብር ኢና ማለት ሕብረተሰብ ኣብ መሰረተ ልምዓትን መንገድን ጉሓፍ ምድርባይ ብሕጊ ከም ዘቕፅዕ ፈሊጡ ካብ ጥንቃቐ ዝጎደሎ ኣተኣላለያ ክቁጠብ ከም ዝግባእ ኣይተሓዱሽ ኣተሓሳሲቦም ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ጽዕንቶ ለውጥ ከባቢ ኣየር ብዘላቕነት ንብጽዋር ምስ መድረክ ኣካላት ተዋዲዱ ከም ዝሰርሕ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ገብረየሱስ ብርሃነ ገሊጾም እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ለውጥ ከባቢ ኣየር ንምስራሕ ምምሃር ንዘላቕነት ዝብል ፕሮጀክት ተግባራዊ ንምግባር ኣብ ዘሳለጦ መድረክ ዝተረኸቡ ተሳተፍቲ እቲ ፕሮጀክት እዋኑ ዝጠልቦን ጸገም ማሕበረሰብ ዝፈትሕን ሚዛን ተፈጥሮ ንምስትክኻል ሓጋዚ ከም ዝኾነን ንተግባራውነቱ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ተዛሪቦም ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱምን ኣተሓባሪ እቲ ፕሮጀክትን ዶክተር መሐመድ ኣሕመድ እቲ ፕሮጀክት ምስ ለውጢ ኩነታት ኣየር ተተሓይዙ ዝረአ ክፍተት ቴክኖሎጂ ብምምላእ ብቑዕ ካሪኩለም ተዳልዩ በቲ ዓውዲ ብርክት ዝበሉ ክኢላታትን መምህራንን ክፈርዩ ከም ዝሕግዝ አብሪሆም እዚ ብሕብረት ኣውሮፓ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ዝካየድ ን3 ዓመት ዝጸንሕ ፕሮጀክት ኣብ ሃገረ ጀርመን ብዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ማንቸስተር ከም ዝምራሕ ዶክተር መሐመድ ኣሕመድ ገሊጾም ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ፕሮፌሰር ገብረየሱስ ብርሃነ ብወገኖም ኣብ ዓለም ጽዕንቱ እናሓየለ ዝመጽእ ዘሎ ለውጢ ከባቢ ኣየር ብዘላቕነት ንምምሕያሽን ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ንምግባርን ትካሎም ምስ መድረክ ኣካላት ብሓባር ይሰርሕ ምህላው አብሪሆም ከም ጸብጻብ ፍስሓ መስገበ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብልዑል ሓደጋ ሙቐት ንዝመጽእ ኣሉታዊ ሳዕቤን ንምጽዋር ዓለም ድሉት ክትከውን ጸዊዖም ሕብራት ሃገራት ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኤልኒኖ ዘስዕቦ ወሳኽ ሙቐት ከም ዝህሉን በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ ዘይተለመደ ኩነታት ኣየር ክህሉ ከም ዝኽእል ተንቢሎ ኤልኒኖ ኣብ ማእኸላይን ምብራቃውን ውቅያኖስ ፓስፊክ በብእዋኑ ብዝውሰኽ ሙቐት ዝመጽእ ኮይኑ ካብ 9 ክሳብ 12 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ምዃኑ ድማ ትንበያ ሜትሮሎጂ ዓለም ይሕብር ኣብ ደቡባዊ ክፋላት ደቡብ ኣሜሪካን ገለ ክፋል ቀርኒ ኣፍሪካን ማእኸላይ ኤስያን ሕጽረት ዝናብ ከም ዘጋጥምን ወሳኽ ሙቐት ከም ዝህሉን ሮይተርስ ብምውካስ ወያንተ ብዙነ ጸብጺብልና ኣሎ ስፖርታዊ ጸብጻብ ዘቕረበልና ሰለሞን ካብ ልቢ እናመስገንና ነዚ ሰዓት ዝመረጽናዮም ዜናታት ዛዚምና ብሩኽ መዓልቲ